नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रज्ञा मु आपन को वेलकम करुचे चैनल रे। एक्चुअली चैनल है मम्मी मम्मी प्रायतः हैंडल करती निजे निजे वीडियो एडिट करती किंतु सी आज जेहेतु स्टार्ट करना मुझे वीडियो स्टार्ट करी। जदि आम वीडियो आपन को भल लगी था निश्चिंत भाव सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे आपण सांग सेयार करने को जमा भी भूलें। ये आसी मुढ़ी मम्मी रखिबे कि मुढ़ी 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 मोटा है बुगे किसी कुह कौन खाऊ देखेल बिस्कुट खाऊ खाऊ न आ पाटे कौन बस कौन खाऊ कि खाऊ न आउ कि खाऊ न हौ हौ एमती मुंड हलानी बेलून ने खेलु ना बेलून बेलून कहलानी ये बुगी तो सब अंधार आठी बुझल आम लाइट एपट तो गुगु आउ ओठ गई पाटी पाटी जीव आखि गई कई आखि हाँ ना आम जीवानी जीवानी जय जगन्नाथ हाथ कहीं जय जगन्नाथ लाज कहीं गलु लाज झाड़ा करी हाथ मारुच नहीं बुगी ठिया हुआ कहाँ जीव एटा बेलून कहलु बेलून कहूँ बा बेलून बेलून मम्मी खाऊचंती मम्मी कौन खाऊचंती चूड़ा भजा खाऊचो नातुणी ओठरे टिके धला लागी नातुणी आज रागी तने नम कर दे तने नम कर दिया नमस्कार कर दियो विष्णु गला दी हाथ रे नम नमस्कार कर दियो ठाकुर को नमस्कार करो नमस्कार करो नमस्कार करो एठी चूड़ा भजा खाऊचंती और चूड़ा भजा खाए के एठी साईराम देखुचंती मु एठी ग्रीन टी धर के बस खाई दे नले मेल ने इवनिंग इवनिंग देवी मम्मी बस टीवी देखुंट कौन खाऊंट ये बस ऑफिस करुँच ऑफिस कर संगे भी खिया चलती मम्मी संध्या 7टारू डेली या खाती राति कि खाती डाइटिंग कर पतला हाँपाई मम्मी कौन कौन खाऊँ देखो ना छोले आ कौन छोले सीझा गाजर पियाज टमाटो आ लेंबू चुपुड़ जे लंका खाइबे लंका टिके ऐड करेंगे देखा ये जुम्बा बसी ये बसिकी सब देखुची ये किसी खाऊनी ये खाली बसी ये कौन खाऊ
ଆଉ ଗୁଗୁ ବି ତାର ମମିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଏଟିଂ କରିଛି ଯେ ମମି ଯାହା ଖାଇବେ ଦିନରେ ସେ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ଭଳିଆ ସେବନ କରେ। କରୁନ ଗୁଗୁ ତ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ତ ଖାଲି କାକୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ କାକୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଟିଭି ବି ଦେଖା ଚାଲିଛି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଧନ ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ ଥରେ ଇଏ କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଅ ତଳେ ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲ ମମି କି ନମ କରିଦିଅ। ହାଇ ମମିଙ୍କୁ ହେଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ହଁ ମମିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ। ପାଦ ଛୁଇଁକି ଧନ ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମ ଶିଖ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୁଗୁ ଆ ଏମିତି କର ପ୍ରାଣାୟାମ ଏମିତି ଯେଉଁ କରୁଥିଲୁ କେମିତି କରୁଥିଲୁ କର କଲୁ କେମିତି ନାନୀ ମା କରୁଥିଲେ ଏମିତି ସେ କେମିତି କଲେ ଗୁଗୁ ଏଇ ନାନୀ ମା କେମିତି କଲେ ନାକରେ ହାତ ଦେଇ କେମିତି କରୁଥିଲେ। ଇଏ ମୁଁ ଯୋଉ ସୁଷମା ମାଉସୀଠୁ ଜାଣିଛି ଏମିତି କରିବି ୟୋଗା କଣ ସେଇଟା ନିଶ୍ୱାସ ନବ ଛାଡ଼ିବ କଣ ମମି ତା ନା ହଁ ସେ ସେଇଟା କରୁଛି ନାନୀ ମାଠୁ ଶିଖି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ମାଉସୀ ରାତି 2টাରେ ନିଦ ହଉନି ତତେ ଉଠାଉନି ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ନା ନା ବେଡସିଟ୍ ଜାକି ହବ ସେ ଡରିଗଲା ତ ଏମିତି ତ ଏମିତି ଟେକନ୍ତୁ ଚଣା ମସଲା କର କାଳିଆ ବଳଦ କାଳିଆ କାଳିଆ କାଳି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡେଇ ଦଉଛି ଜାଣିଛୁ ମୋ ପୁଅ କାଇଁ ଏଇ ବା ପୁଅ ତୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ କଣ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ସବୁ ଆଣିବ ତ କଣ ରଖିବୁ ଭାରି ହବ ଇଏ ବାଡି କୁଆଡେ ଗଲା ବାଡି କୁଆଡେ ଗଲା କାହାରି ଫଟୋରେ ବା ଗେଲ ଗଲେ ସେ ସହୁନି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ମୋ ନାତି ପଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ନାତି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ଯାଇଛି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ରାଗିଲା ପାପୁ ଗେଲୁ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ପାପୁ ଉଠିଯିବ ଗେଲୁ କରିଦିଅ ପାପୁ ଗେଲୁ କରିଛ ମୁଁ ଶୋଇଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି ଆଉ ଏ ଜିନା ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି ମମି ଦେଲେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବ ସିଏ ମମି ସେଇଟା ନା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି
ये ए चल 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 मम्मी के ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଶୋଇଲି ଆଁ ମୁଁ ଶୋଇଲି ଧନ ଡା ଶୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୋଇଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି ପଡ଼ିଯିବ ପଛୁଆରେ। ଥରେ ତ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ କନ୍ଦେଇ ବୋବେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡ଼ିଲୁ ଆମେ। ପଡ଼ିଯିବୁ ଧନ ମନେ ଅଛି ଥରେ ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡ଼ିଲୁ ବାନ୍ତି କଲୁ। ମମି ମୁଁ ପଳେଇଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି ମୁଁ ଶୋଇଲି ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି जा माँ को डाकिबू जा ओल्हेला चोट की पड़ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି गुगु डा शुअंतु धन तो आगे के आखि बुझीगल ମାମା ଭିଡିଓ କରୁଛି ବ୍ରା 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 कि लाजो रे हसुची लाजो हस धन टे मेहंदी देखैलो कि लाजो देखुछ लाजो हस कहीं लाजो कहीं करछु मामू तुम्हें भी दियो पाटरे हाथ ब्रा 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 आखि बंद कली मामून ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି तुम्हें सोइले से तार फायदा उठेबा उठेला किए पळेला छाड़े से मम्मी को गुड नाइट कह कैसे चल चल जा माँ को गुड नाइट कह कैसे चल जीरो देखी डर तुम्हें जीरो देखी डरला देखिल जीरो लाइट देखले डरिबो से लाइट मामा डर किछ नहीं दुनिया रे किछि डर भय किछ नहीं हैला हां माँ है सेठी जा माँ को डाक से जीरो देखी पळै होतला मु लाइट देली କାଇଁ ଆସିଲୁ କାଇଁ ମୁଁ ତ ବାପା ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲି ମତେ ଉଠାଇ ଦେଲୁନି ମୋ ବାପା ପାଖରେ धना एक सो तू मैं जाऊँ तू सो शो तू जा ସେଇଟା ଅଫ୍ କରିଦେ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ନାଇଁ ନାଇଁ କାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ନାଇଁ ସେଠି ମତେ ଅନେଇଛି ସେଠି ଦେଖ ନାଇଁ ଏ ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ଏ ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ଭାଇ ମେହେନ୍ଦି ଦେଖାଗଲା ଏ ମେହେନ୍ଦି ଦେ ଧନ ଲାଇଟ୍ କାଇଁ ମତେ ମାରିବୁ ଏମିତି ରାଗିକି ଚାହିଁଛୁ ମେହେନ୍ଦି ଦେଖାଗଲା କଣ ଧନ ଲାଇଟ୍ କାଇଁ ମାରିବୁ ମତେ ଲାଇଟ୍ କାଇଁ ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ଧନ ତୁ କେମିତି ନାକରେ ହାତ ଦେଇକି କିଛି ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛୁ କରିଲୁ ଟିକେ କଣ ଗୁଗୁ ଗୋଟେ ନାକରେ ହାତ ଦେଇ କଲୁ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଶିଖିଛି ସେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମତେ କହୁନଥିଲେ ଏମିତି କରି ଦେଖିନି